अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबत आपसे मुखातिब है। तमाम तर तारीफ़ें नबी आखिरुज़्ज़मा पर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से आप हैं, जिनकी वजह से मैं हूँ और जिनकी वजह से कुल कायनात है। आप सबको नाज़रीन जुम्मा मुबारक हो। वीडियो थोड़ी सी देर लेट हो गई है और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तानी फ़ौज के तर्जुमान जनरल शरीफ की बड़ी अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और बहुत अहम तरीन है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक चार्जशीट तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के ऊपर, इमरान खान के ऊपर, PTI की गवर्नेंस के ऊपर बहुत सारी चीज़ें DGI SPR ने वादे कर दी हैं। लेकिन जो तमाम तर जो हकायक या जो रियलिटीज खबर पख्तूनख्वा के अंदर बनी है, उसका जिम्मेदार DGI SPR साहब ने डायरेक्टली इमरान खान और डायरेक्टली KPK की गवर्नमेंट को करार दे दिया है। अच्छा, चंद चीजें जो कि उन्होंने बड़ी वाजे की हैं, जो नई भी हैं और बड़ी क्लैरिटी उन्होंने इस बारे में, बल्कि एक लाइन ISPR साहब ने आज ड्रॉ कर दी है। DGI SPR ने कहा यह जो खबर पख्तूनख्वा के अंदर दहशत गर्दी है, इसके पीछे सियासी और मुजरिमाना गठजोड़ है। यानी KPK के अंदर जो दहशतगर्दी है उसके पीछे पॉलिटिकल एंड क्राइम का एक नेक्सस है। यानी दहशतगर्दों का और जो पॉलिटिकल क्लास है वहां की, उनका आपस में गठजोड़ है, नेक्सस है। ये पहली दफा है शायद जहां पर आकर ISPR साहब ने बड़ी क्लैरिटी के साथ ये वाजे किया। DGI SPR ने एक स्लाइड शो करवाई और वहां पर उन्होंने सवाल पूछा कि आखिर क्या वजह है कि गुज़श्ता चंद महीनों में पूरे पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी हुई है उसमें 70% जो धमाके हुए हैं या जो दहशतगर्दी की वारदातें हुई हैं वो सिर्फ और सिर्फ खबर पख्तूनख्वा के अंदर हुई हैं। आखिर क्या वजह है कि खबर पख्तूनख्वा के अंदर ये सारी चीजें हुई हैं? फिर नाज़रीन ISPR ने कहा कि मैं बड़ा वाज़ेह करना चाहता हूं कि पाकिस्तानी अवाम की सिक्योरिटी किसी दूसरे मुल्क के हवाले नहीं की जा सकती। अवाम की सिक्योरिटी सिर्फ पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान के जो इदारे हैं वो इसके जामिन है। यानी पाकिस्तान की सिक्योरिटी के जामिन पाकिस्तान के इदारे और पाकिस्तान की अवाम है। फिर उन्होंने कहा कि मैं हैरान होता हूं कि ज़ाहिर इमरान खान के बारे में उन्होंने कहा कि ये काबुल में जाकर सिक्योरिटी मांग रहे हैं या उनसे जाकर भीख मांग रहे हैं कि हमें सिक्योरिटी दे दें। तो ये उन्होंने वादे कर दिया कि जनाब ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान के हवाले से सिक्योरिटी जाकर काबुल में मांगी जाए। तीसरी बात उन्होंने वादे की है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान के इदारे किसी तरह की सियासी शोबदाबाजी में नहीं आएंगे। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है, ज़ाहिर इसकी डायसेक्शन होगी, इसके ऊपर तजिया होगा, डिबेट डिस्कशन होगी पाकिस्तान के मीडिया में, कि जहां पर वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की रियासत, अफवाज और इदारे किसी तरह की सियासी शोबदाबाजी में नहीं आएंगे। एक ऐसा टाइम है नाज़रीन जहां पर खबर पख्तूनख्वा के अंदर एक ट्रांजिशन होनी है। गंडापुर इस्तीफा दे चुका है, एक नया CM आना है सोहेल अफरीदी, और सोहेल अफरीदी के हवाले से पहले ही जो मरकज है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका है, वफाक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका है और बहुत सारी चीजें वादे कर चुका है। अच्छा, खास तौर पर उनसे सवाल भी किया गया कि गंडापुर साहब चले गए हैं, अब सोहेल अफरीदी साहब आने वाले हैं, तो उनके बारे में आपने क्या राय दी, आपकी क्या राय है? तो बहरहाल इसके ऊपर DGI SPR साहब ने कोई भी राय नहीं दी, बल्कि उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। चौथी चीज जो ISPR ने बड़ी जोर देकर वाजे की है, उन्होंने कहा कि रियासत पाकिस्तान और अवाम किसी एक बंदे की मंशा पर नहीं छोड़ी जा सकती। किसी एक बंदे, यानी अगेन ही डायरेक्टली उन्होंने हेड ऑन लिया इमरान खान को। इससे पहले हमने देखा था कि इमरान खान साहब अपने ट्वीट्स में डायरेक्टली फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को हेड ऑन ले रहे थे, लेकिन अब ISPR साहब ने डायरेक्टली उन्होंने बयान किया कि सिर्फ एक बंदे की मंशा पर रियासत को उस बंदे की मंशा के ऊपर नहीं छोड़ा जा सकता। अच्छा, इसी का दूसरा जुमला है, उन्होंने कहा कि उस बंदे की मंशा पर नहीं छोड़ा जा सकता जो सिंगुलरली इंडिविजुअली रेस्पॉन्सिबल है, जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द लाए गए या जो दहशतगर्दों के हवाले से पॉलिसीज बनी है, ये बंदा है खान, इमरान खान। नाज़रीन, वादे तो क्लियरली उन्होंने कहा कि जो सिंगुलरली रेस्पॉन्सिबल है। अब उन्होंने ज़ाहिर इमरान खान का नाम नहीं लिया, उन्होंने तहरीक इंसाफ का नाम नहीं लिया, लेकिन जो नजर आ रहा है कि गवर्नमेंट वहां पर तहरीक इंसाफ किया, नजर आ रहा है कि जो इमरान खान उनके साथ बातचीत करने की, डिप्लोमेसी के जरिए मामला को हल करने की बातचीत कर रहा है, तो ISPR ने बड़ा क्लियर कर दिया कि वो एक बंदा है जो कि रेस्पॉन्सिबल है। उसके बाद इमरान खान, ISPR साहब ने 3 ऑप्शन दिए। फौज के तर्जुमान ने कहा कि भाई आपके पास सिर्फ 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन यह है कि जो ख्वारिज मौजूद हैं खबर पख्तूनख्वा के अंदर, अगर उन्हें कोई पनाह दे रहा है तो उन्हें फौरी तौर पर रियासत के हवाले कर दे, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन यह है कि अगर वो आप जानते हैं या वो मौजूद हैं तो फिर रियासती इदारों के साथ ताउन करें ताकि हम उन्हें मार सकें, हम उन्हें गर्क कर सकें। और तीसरा ऑप्शन यह है कि पाकिस्तानी फौज के एक्शन के लिए फौरी तौर पर आप लोग तैयार रहें, इसके बाद बचने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो ये 3 ऑप्शंस भी DGI SPR साहब ने दे दिए हैं। खान के हवाले से उन्होंने क्लियर कहा कि जनाब ये बंदा कैटेगोरिकली रिस्पॉन्सिबल है। जो दहशतगर्दों के साथ बातचीत हुई और खबर पख्तूनख्वा की गवर्नेंस को तो ISPR साहब ने बिल्कुल उधेड़ कर फेंका है कि यहां पर कोई गवर्नेंस नहीं है, यहां पर करप्शन हो रही है, यहां पर माल लूटा जा रहा है, यहां पर स्मगलिंग होती है, यहां पर असला, मंशियात, ये सारी चीजें मंगवाई जाती हैं। और फिर जो दहशतगर्दी की जिम्मेदारी है नाज़रीन, उन्होंने फुल ऑन ISPR साहब ने खबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट के ऊपर डाल दी है।
پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے اوپر ڈال دی ہے کہ جناب اس کا اصل میں یہ پولیٹیکل اور مانیٹری فائدہ اٹھاتی ہے، یعنی فائنینشیل اور پولیٹیکل پی ٹی آئی کی گورنمنٹ وہاں پر فائدہ اٹھاتی ہے. تو یہ کلیئر کٹ آئی ایس پی آر صاحب نے باتیں کی. اس کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر نے سے ناظرین 2 دفعہ یہ سوال ہوا کہ کیا ہم نے افغانستان کے اندر سٹرائکس کی ہیں، اور کیا نور ولی مسعود جو کہ ٹی ٹی پی کا سربراہ ہے، یہ درندہ ہے، یہ جو حرام خور ہے، یہ مارا گیا ہے یا نہیں مارا گیا. آئی ایس پی آر نے اس کے اوپر ناظرین کوئی کلیئرٹی نہیں دی. انہوں نے کہا کہ ہم نے افغانستان کو انگیج کیا، ہم نے انہیں بتایا، بٹھا کر سمجھایا کہ بھائی آپ ہمارا برادر اسلامی ملک ہے، سمجھ جائیں، اپنی سرزمین کو نہ استعمال ہونے دیں. لیکن بھارت افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف باقاعدہ سے لاجسٹکلی استعمال کر رہا ہے، اور پاکستانی فوج کو جہاں پر بھی یہ محسوس ہوگا کہ وہاں پر کوئی دہشت گرد بیٹھے ہوئے ہیں یا ہماری اسٹیٹ کو یا ریاست کو خطرہ ہے، وہ کارروائی کرے گی. کلیئرٹی نہیں دی کہ ہم نے اسٹرائک کیا یا اسٹرائک نہیں کی. بہرحال اس بارے میں ذبیح اللہ مجاہد اور ان کی جو اسٹیٹمنٹ ہے افغان ترجمان کی، ان کی آ چکی ہیں کہ جناب کابل میں اٹیکس ہوئے ہیں، کابل میں اسٹرائکس ہوئی ہیں. جو نور ولی مسعود ہے ناظرین، اس کا ذکر ہی آئی ایس پی آر صاحب نے نہیں کیا. ان کا نام صرف ایک ہی دفعہ لیا کہ ہمیں یہ کہا جاتا ہے، اظہار خان کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ نور ولی مسعود کے ساتھ جا کر بات چیت کر رہے ہیں، جو ایک خوارج ہے، جو کہ ہمارے لوگوں کو مارنے والا ہے، جو کہ افواج کو شہید کرنے والا ہے، جو افواج کے خوبصورت جوانوں کو شہید کرتا. اور پھر جب شہیدوں کا نام لے رہے تھے تو آئی ایس پی آر کا یعنی ایک بڑا مشکل لمحات، بڑی ایک ایموشنل اسٹیٹمنٹ بھی انہوں نے دی ہے. تو ان کا یہ انہوں نے کوئی کنفرم نہیں کیا کہ نور ولی مسعود مارا گیا ہے یا نہیں مارا گیا ہے. 2 دفعہ کیٹاگوریکلی پوچھا گیا لیکن اس کا جواب انہوں نے نہیں دیا. پھر ان سے سہیل افریدی کے بارے میں کلیئرٹی کے ساتھ سوال پوچھا گیا، اس کا جواب بھی انہوں نے نہیں دیا. تو ظاہر غصہ تھا، بڑا واضح غصہ آئی ایس پی آر صاحب کی اس کنورسیشن کے اندر نظر آ رہا تھا. کچھ ایک ناظرین سخت سوالات بھی ہوئے آئی ایس پی آر صاحب سے، جیسے کہ ایک سوال ان سے کیا گیا کہ خیبر پختونخوا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی ملٹری آپریشن کرتی ہے تو پولیس تو ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، خیبر پختونخوا کی انتظامیہ بھی ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، اور تو پھر کیا کریں؟ اور یعنی چلیں ایک پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ تو وہ کر رہے ہیں، یعنی چلیں بیان تو دے رہے ہیں، بیان بازی کر رہے ہیں، لیکن وہ اور کیا کریں؟ یعنی اسی وجہ سے ایک بندہ بھی وہاں پر تبدیل ہو گیا، یعنی گنڈا پور نے فلی سپورٹ بھی کی، بیک کی، تو پھر اور کے پی کے گورنمنٹ کیا کر سکتی ہے؟ پھر اسی سے جڑا ہوا دوسرا سوال یہ بھی تھا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے اصل میں کہ نہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردوں کے خلاف عدالتیں سزا ہی نہیں دے رہی، اور خیبر پختونخوا کے اندر ابھی تک کنوکشن ریٹ بالکل 0 ہے. تو انہوں نے یہ پوچھا کہ جناب جنرل فیض بھی تو آپ کی حراست میں ہے، ان کا بھی کورٹ مارشل ہونا ہے اور ملٹری کورٹ مارشل ہونا ہے، تو پھر ان کے بارے میں بتائیں کہ جناب انہیں اتنا عرصہ ہو گیا پکڑے ہوئے، تو ان کے بارے میں بھی بتائیں کہ ان کا جناب کورٹ مارشل کیوں نہیں ہوا؟ اگر کے پی کے اندر نہیں ہو رہا یا کے پی کے اندر کنوکشن ریٹ 0 ہے تو وہاں پر بھی تو 0 ہے، جنرل فیض کے حوالے سے کوئی ڈیولپمنٹس آگے نہیں ہوئی ہیں. تو یہ بڑا ایک واضح سوال تھا. پھر ایک اور خاتون جرنلسٹ ہیں خیبر پختونخوا سے، انہوں نے بھی ناظرین بڑا سخت سوال پوچھا. انہوں نے کہا جناب ہمیں کلیئر کریں کہ جب ملٹری کوئی اسٹرائک کرتی ہے اس کے بعد کولیٹرل ڈیمیج بھی ہوتا ہے، یعنی عام لوگ بھی مارے جاتے ہیں، پھر خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ جا کر انہیں پیسے بھی دیتی ہے، تو ہمیں یہ سمجھائیں کہ کیا وہ پھر دہشت گرد مارے جاتے ہیں یا پھر سیولینز مارے جاتے ہیں؟ اگر دہشت گرد ہیں تو پھر پیسے کیوں دیے جاتے ہیں؟ اچھا، اس کے جواب میں آئی ایس پی آر صاحب نے ایک بڑا واضح طور پر ایکسپلین کیا. اگین ان سے سوال یہ بھی ہوا کہ جنرل فیض اصل میں ملنے گیا تھا یا اس وقت طالبان کو لا کر بسانے والی جو پالیسی تھی جنرل فیض کی تھی، اور اس کے لیے انہوں نے تمام تر پارلیمان کو آن بورڈ لیا تھا. رانا ثناء اللہ صاحب کا ٹویٹ بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہے. آئی ایس پی آر نے ناظرین اس کے اوپر بڑا واضح پہلی دفعہ آ کر کیا. انہوں نے کہا کہ جناب دیکھیں، ہم اسٹیٹ نہیں ہیں، ہم ریاست نہیں ہیں، ہم ریاست کا ایک ڈھانچہ بھی نہیں ہے، بلکہ ریاست کا ہم ایک سیپریٹ ادارہ ہیں، پاکستانی افواج. ہمارا سیاست کے اندر کوئی رول نہیں ہے. ہمیں جو اوپر بیٹھا ہوا سیاستدان یا جو گورنمنٹ ہوتی ہے وہ اسٹیٹ ہوتی ہے، جو گورنمنٹ کہتی ہے ہم وہی کام کرتے ہیں اور وہی حکم بجا لانے کے قابل ہوتے ہیں اور وہی ہماری اتھارٹی ہوتی ہے. لہذا جو بھی ہوا تھا وہ اس وقت کی اسٹیٹ نے کیا تھا اور اس وقت کی اسٹیٹ کا ہیڈ عمران احمد خان نیازی تھا. لہذا فل آن ریسپانسبلٹی عمران خان کے اوپر عائد ہوتی ہے. سخت پریس کانفرنس تھی ناظرین، بہت ہی سخت پریس کانفرنس تھی، جہاں پر کھل کر خیبر پختونخوا میں اسی لیے کیا گیا چونکہ کے پی کے کی گورننس کو ادھیڑا جائے، کے پی کے کی وہاں کی جو پولیٹکس ہے، وہاں کی جو گورنمنٹ ہے، اس سے پہلے رہی ہیں یا موجودہ ہے، اسے بالکل آئی ایس پی آر نے نل اینڈ وائڈ قرار دے دیا کہ جناب فیلئر ہے، میسو فیلئر ہے. اور خان کے بارے میں بڑی سخت رائے انہوں نے کہا جناب یہ سنگل بندہ ہے جو کہ اس وقت ملک کے اندر کنفیوژن کریٹ کر رہا ہے، اور یہ صرف سنگل بندہ ہے جو کہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے ان ساری چیزوں کو آگے لے کر جا رہا ہے اور ان ساری چیزوں کو آگے بڑھا رہا ہے. سینسٹیو جگہ ہے نا خیبر پختونخوا، تحریک انصاف کا گڑھ ہے، 90+% عوام کی بیکنگ ہے، عوام کی سٹینڈنگ ہے عمران خان کے ساتھ. کے پی کے اسمبلی کے اندر عمران خان کی ایک بہت اوور ویلمنگ میجورٹی ہے عمران خان کے پاس. پھر عمران خان کی ناظرین پاکستان کے اندر ایک بڑی پاپولیرٹی ہے. دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ دہشت گردی کی ناظرین جو واقعات ہیں وہ خوفناک حد تک بڑھ چکے ہیں. کے پی کے اندر ایک پولیٹیکلی ڈیسٹیبلائزیشن بھی پیدا ہو گئی ہے، جہاں پر عمران خان نے جب سے گنڈا پور کو سائیڈ لائن کیا ہے، اس کے بعد سہیل افریدی جو ہیں
उनके हवाले से बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, तो बिग कंफ्यूजन, हमें चीजें ठीक होती हुई नजर नहीं आ रही, सॉर्टेड आउट नहीं है, सॉर्टेड आउट नहीं है, बिल्कुल भी कुछ भी सॉर्टेड आउट यहां पर नजर नहीं आ रहा। तो आईएसपीआर साहब ने नाज़रीन आज बिल्कुल रद्द कर दिया है कि कोई इंगेजमेंट इनके साथ हमने सऊदीज के जरिए की, हमने चाइना के जरिए की, हमने अमेरिका के जरिए की, हमने हर तरीके से इन्हें समझाने की, बताने की कोशिश की, लेकिन मुल्क की जो पॉलिसी है, इंटरनल पॉलिसी है, वो एक सूबे की जिम्मेदारी है, वहां की गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, वो काबुल में नहीं बनेगी या अफगानिस्तान के अंदर नहीं बनेगी। यही कल स्टेटमेंट कल अता तारर साहब की भी थी कि काबुल में हम नहीं जा सकते सिक्योरिटी के हवाले से। अब ये जो नाज़रीन ये जो नूर वली मसूद है, चूंकि मैंने वीडियो किसी और चीज के ऊपर करनी थी, लेकिन आईएसपीआर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी इंपॉर्टेंट थी। अच्छा, नूर वली मसूद नाज़रीन ये एक दरिंदा है, ये कसाई है, जानवर है, और ये बहुत ज्यादा एक्टिव है। बहुत सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स जो कि प्रो एस्टेब्लिशमेंट है वो तो कंफर्म कर रहे हैं कि मारा गया है, बहरहाल आईएसपीआर साहब ने इसकी तस्दीक नहीं की। इस बंदे का अगर ये मारा गया है तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तानी अफवाज की, और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप इनकी टॉप कमांड को, दहशतगर्दों की, इन्हें डिसमेंटल नहीं कर लेते, आप इन्हें न्यूट्रलाइज नहीं करते, और जब ये न्यूट्रलाइज हो जाती है, इनका नीचे वाला जो धड़ा है वो तितर बितर हो जाता है, ये स्कैटर्ड हो जाता है, फिर ये रीग्रुप करने में बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं और उस दौरान आप पॉलिसीज बना सकते हैं। जब तक आप इस टॉप कमांड को एलिमिनेट नहीं करेंगे, ये चीजें ठीक नहीं होंगी, सेटल नहीं होंगी। और अगर ये बच गया है तो फिर नाज़रीन जल्द से जल्द इस सांप को कुचलना जरूरी है, क्योंकि ये दरिंदा है, ये लंबे टाइम से टीटीपी का सरबराह के तौर पर अपनी अपनी हवानियत ये फैलाई जा रहा है, नहुसत फैलाई जा रहा है, इंडिया से पैसे लेता है, फंड लेता है, और ये सारी कार्रवाइयां कर रहा है। वी नीड अ पॉलिटिकल सोल्यूशन, एक सियासी हल हमें चाहिए, जो कि इस वक्त नजर नहीं आ रहा। आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पॉलिटिकल सोल्यूशन हमें दिखाई नहीं दिया, बल्कि वो बड़ा वाजे कर रहे थे कि जो नेशनल एक्शन प्लान था 2014 में, इनकी मौजूदगी में, इनके होते हुए, इनके सामने ये जब सब कुछ बनी, फिर 2021 में खुद इन्होंने बैठकर रिवाइज किया, उसके ऊपर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ, और उसके अंदर यह भी है कि फौज के हवाले से, रियासत के हवाले से एक नैरेटिव बनाना था। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। इसके बाद जो पाकिस्तान का टेलीविजन है, मीडिया है, उसमें एक ज़ाहिर डिबेट शुरू हो गई है। अच्छा, दूसरी जानिब नाज़रीन इस्लामाबाद में मोबाइल फोन सर्विस डाउन है, इंटरनेट सर्विस बंद है मुकम्मल तौर पर। लाहौर के अंदर भी यही हाल है। एक मजहबी जमात साद रिजवी साहब की क़यादत में उन्होंने रैली निकालनी थी, लेकिन इन्होंने ज़ाहिर मार धाड़ करके, उनके मरकज पर हमला करके, स्ट्रीट फायरिंग करके हालात को यहां तक लेकर चले गए कि उन्होंने एक नया प्लान दे दिया है कि अगले 5, 7, 10 दिनों में वो लाहौर से निकलेंगे मरकज से, और फिर इस्लामाबाद आएंगे, और फिर अमेरिकन एम्बेसी की तरफ जाएंगे। तो मुल्क के इंटरनली भी नाज़रीन कंटेनर्स लगे हुए हैं, बंद हैं जगह, सड़कें रुकी हुई हैं, इंटरनेट डाउन है, सर्विस डाउन है। ये काम पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स का था, सॉर्ट आउट करें, लेकिन उनकी जानिब से कुछ भी नहीं किया गया। लेट्स सी नाज़रीन आईएसपीआर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट की जानिब से क्या रिस्पॉन्स आता है, नए सीएम सोहेल अफरीदी की जानिब से क्या रिस्पॉन्स आता है। ख्याल रखिएगा, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज।